सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक हम यूनियनिस्ट पार्टी से स्टार्ट करते हैं। ये पार्टी अंग्रेज़ गवर्नर सर एडवर्ड डगलस ने सर सिकंदर याद के साथ मिलकर 1923 में बनाई। सर फजल हुसैन और चौधरी सर शहाबुद्दीन जैसे जागीरदार इलेक्टिबल्स पार्टी में शरीक हुए। अंग्रेज़ ने पंजाब इनके हवाले किया। ये लोग जमहूरियत के नाम पर पंजाब से अंग्रेज़ फ़ौज को फ़ौजी घोड़े और रकम इकट्ठी करके देने लगे। ये लोग ब्रिटिश आर्मी के अंधे सपोर्टर थे। पाकिस्तान बनता नज़र आया तो सिकंदर याद और कैद आज़म के दरमियान सिकंदर जिना पैक्ट हुआ। ये तमाम इलेक्टिबल्स जागीरदार मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। ये इलेक्टिबल्स 1954 तक मुस्लिम लीग में जमहूरियत खेलते रहे, यहाँ तक कि गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने नई सियासी जमात बनाने का फ़ैसला किया। रिपब्लिकन पार्टी पैदा हुई। डॉक्टर खान साहब पार्टी के सदर बने। सर फेरोज़ खान नून सेंट्रल पार्लियामेंट्री लीडर बने। कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने इशारा किया और फिर नवाबजादा मुजफ्फर अली, चौधरी फजल इलाही, सैयद हसन महमूद, सरदार वलीद उमर रेन, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KPK के तमाम बड़े सियासी इलेक्टिबल्स रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। सिकंदर मिर्ज़ा इन लोगों की मदद से 1958 तक जमहूरियत खेलते रहे। हुकूमतें बनती और टूटती रही। ये खेल इस कदर घिनौना था कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत में ऐलान कर दिया, मैंने आज तक इतनी धोतियाँ नहीं बदली जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदल गई। खेल के आखिर में अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। मुस्लिम लीग और रिपब्लिकन पार्टी दोनों पर पाबंदी लग गई। दोनों ख़त्म हो गई। जनरल अयूब ने 1962 में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के नाम से नई समाजी जमात बनाई। ये जमात फ़ौजी हुकूमत ने GHQ में तैयार की। सिंध के तालपुरों से लेकर KPK के खानों तक मुल्क के तमाम इलेक्टिबल्स इसमें शामिल हो गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। ये पार्टी भी भरपूर अंदाज से चलती रही। 1966 में जुल्फ़कार अली भुट्टो जनरल अयूब खान से अलग हुए। 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से मुल्क की पहली अवामी जमात बना ली। भुट्टो साहब तिलिस्माती शख्सियत के मालिक थे। ये अवाम में उतरे और इनके दिलों में धड़कन बन गए। जनरल याहिया खान ने 1970 में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान की 138 में से 85 सीटें हासिल कर ली। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। मुल्क टूटा। भुट्टो मगरबी पाकिस्तान के सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, फिर सदर और फिर वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने तक अवामी रही, लेकिन यूँ ही भुट्टो कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे, मुल्क भर के तमाम अहम सियासी ख़ानदान, तमाम वडेरे, चौधरी और इलेक्टिबल्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। भुट्टो साहब मजबूत सियासी और बैनुल-अक़वामी फ़िगर थे। ये किसी के काबू में नहीं आते थे। चुनांचे इन्हें एयर मार्शल असगर खान की तहरीक इस्तिक़लाल के ज़रिए काबू करने का फ़ैसला किया गया। तहरीक इस्तिक़लाल देखते ही देखते मुल्क की ताकतवर सियासी क़ुव्वत बन गई। दाएं बाजू की 9 सियासी जमातें भी मैदान में उतरी। जमहूरी इत्तेहाद बना और ये इत्तेहाद उस वक़्त तक मैदान में रहा जब तक भुट्टो काल कोठरी तक नहीं पहुंच गया। भुट्टो के ज़वाल के साथ ही तहरीक इस्तिक़लाल और जमहूरी इत्तेहाद भी आहिस्ता आहिस्ता किस्सा पारीना बनता चला गया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1985 में गैर जमाती इलेक्शन कराए। जर्नैलों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई। मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बने और नवाज शरीफ, गौस अली शाह, अरबाब जहांगीर खान और जाम गुलाम कादर खान को सूबे में वज़ीर आला बना दिया गया। जर्नैल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ताकत थे। चुनांचे मुल्क के तमाम बड़े सियासी ख़ानदान, जागीरदार और इलेक्टिबल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग के झंडे तले इकट्ठे हुए। जनरल ज़ियाउल हक़ और मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। जर्नैल पार्टी के पीछे से हटे। जुनेजो की हुकूमत ख़त्म हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी हुकूमत के साथ ही ख़त्म हो गई। मियाँ नवाज शरीफ ने 17 अगस्त 1988 को अपनी मुस्लिम लीग बना ली। ये नून लीग के नाम से मशहूर हुई। जुनेजो साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीम बना ली। 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान जनरल असलम बेग बेनज़ीर से मुतमईन नहीं थे, चुनांचे ये मियाँ नवाज शरीफ को सपोर्ट करने लगे। 1990 के इलेक्शन के वक्त जनरल असद दौरानी DGISI थे। जनरल दौरानी ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया। मुल्क भर के इलेक्टिबल्स में रकमें तकसीम की। इलेक्शन हुए। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए।
ملک بھر کے الیکٹیبلز نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ ملک میں یہاں سے دو جماعتی سیاست شروع ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ فوج بوقت ضرورت دونوں کو سپورٹ کرتی رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی باری آتی تو الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آ جاتے۔ میاں نواز شریف اقتدار کے قریب پہنچتے تو وہ پرندے جن کے خاندانوں نے یونینسٹ اور ریپبلکن پارٹی سے اپنا سفر شروع کیا تھا، وہ نواز شریف کی چھتری تلے جمع ہو جاتے۔ سیاسی خاندان یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آتے جاتے رہے۔ یہ سلسلہ 2002 تک چلتا رہا۔ جنرل پرویز مشرف نے تیسری پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ میجر جنرل احتشام ضمیر کو حکم ہوا 20 جولائی 2002 کو پاکستان مسلم لیگ کاف کے نام سے کنگز پارٹی تیار ہوگی۔ پارٹی کا خونٹا مضبوط تھا، چنانچہ ملک کے تمام الیکٹیبلز دونوں بڑی جماعتوں سے نکل کر کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ پیٹریاٹ کے نام سے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا دھڑا بھی بن گیا۔ مسلم لیگ کاف جنرل مشرف کے زوال تک ملک کے سیاہ و سفید کی مالک رہی۔ جنرل مشرف 2007 میں بوجھ باندھ گئی، یہ بوجھ اتارنے کا فیصلہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئی، شہید ہوئی، اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا۔ مئی 2011 میں کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہوا۔ جنرل پاشا کی مہربانی سے حکومت نے 5 سال پورے کر لیے۔ 2013 میں میاں نواز شریف کی باری تھی۔ کاف لیگ کے 200 الیکٹیبلز نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ 102 MNAs اور MPAs بنے، 7 نے وفاقی وزارتوں کا حلف اٹھایا۔ میاں نواز شریف نے 2014 میں بغاوت کر دی۔ میاں نواز شریف بیڈ بک میں شامل ہوئے۔ عمران خان کی گڈی آسمان پر چڑھتی چلی گئی۔ یہ گڈی جتنی چڑھی اتنے ہی الیکٹیبلز پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کاف لیگ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ٹوٹ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا اور اب 2024 میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے تاریخ کی ڈھلوان کا یہ سفر اب ختم ہو جانا چاہیے۔ کاش پاکستان کی سیاسی جماعتیں ماضی سے مختلف ثابت ہوں۔ یہ آنے والے دنوں میں حقیقتیں کھل کر سامنے آئے گی۔ ہماری فیصلہ ساز قوتیں بھی اب کوئی حتمی فیصلہ کر لیں۔ یہ تمام سیاسی لیڈروں کو کھل کر فیصلے کرنے دیں۔ یہ انہیں اپنے وعدے پورے کرنے دیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا اور اگر کسی سیاسی جماعت کو کھل کر کام کرنے نہ دیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک میں بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہوں گے۔ ہمیں آج ماننا ہوگا ہم انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم مغالطے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ مغالطہ کھاتی ہے اور نہ ہی جھوٹ بولتی ہے۔ چنانچہ مجھے خطرہ ہے کہانی کا نتیجہ اس بار بھی وہی نکلے گا جو کہ پچھلے 75 برسوں نکلتا آ رہا ہے۔ ہر حکومت میں الیکٹیبلز شامل ہو جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے میاں نواز شریف کو اس بار الیکٹیبلز سے بچنا ہوگا۔